जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने मु आशा करी तुमने समस्ते भलर थे। आज तुम एक नहीं आसी कौन धारा गणित पाटी गणित एरिथमेटिक कौन गोटे प्रश्न अच्छी कौन देख दुर्गा पूजा रे 5 जन सांग मिसी 10,000 टंका देले। राम 1 व्यक्त 10 अंश, हरि 4 व्यक्त 25 अंश, श्याम 1 व्यक्त 5 अंश, मधु शिवाजी ताने केते जन सांग 5 जन सांग के ना शिवाजी मधु श्याम हरि आउ कौन ना राम 5 जन सांग किंतु तो शिवाजी एका 4 जन सांगर टंका देला अर्थात एटी कहबार अर्थ जे 4 जन सांगर टंका देदे शिवाजी एकला से टंका तुमको देछि। तो तेबे शिवाजी और मधुर टंका केते अर्थात हमको एटी प्रश्न कोन मागिजे शिवाजी और मधुर टंका हमको केते केते मागिजे अर्थात से माने केते केते टंका देइछन्ती। देखो तो कोन होला ना पूरा टंका केते देछि ना देखो एटी लिखि दोछु 10,000 टंका बुझल। राम हरि श्याम शिवाजी मधु मिसी केते देले ना 10,000 टंका। राम केते देछि राम राम समान केते ना 1 व्यक्त 10 अंश 1 व्यक्त 10 अंश समान के देइछु ना 1 व्यक्त 10 गुणन पूरा टंकार अर्थात 1 व्यक्त 10 मतलब पूरा टंकार 10 भाग से भाग देइछि अर्थात तो एडी गोटे शून्य काट देले केते होला ना 1000 टंका। तो शेयर को हरि रो काढियो हरि समान के देइछि ना हरि के देइछ ना 4 विभक्त 25 अंश 4 विभक्त 25 अंश समान के देइजिवो 1 सॉरी 4 विभक्त 25 गुणन 10,000 अर्थात पूरा टंकार 25 भाग रु 4 भाग देइछि अर्थात 40 400 ताके देला ना 4 गुणन 400 1600 टंका कहार 1600 टंका ना हरिर 1600 टंका तो सेर हरिर परे कोन ना श्यामर केते टंका श्याम समान केते ना श्याम देइछि केते 1 विभक्त 5 अंश अर्थात पूरा टंकार 5 भाग रु भागे देइछि अंश समान के देइजो 1 विभक्त 5 गुणन 10,000 5 कटले 1 5 कटले 2 अर्थात 2000 टंका आम 3 जन सांगर पैसा बाहर रामर टंका पाइगलु हरिर टंका पाइगलु श्यामर टंका पाइगलु बाकी आमको दरकार मधुर आउ शिवाजी टंका केते बुझीगला एते पर्यंत पिला माने बुझीगला देखो ता पुणी देखो तुमको देखो जे ना रामर टंका हला 1000 टंका पाइथिले हरिर टंका केते हरि समान 1600 टंका टंका श्याम केते पाइले आमे श्यामर पाइलु केते ना हमर 2000 टंका टंका किंतु कोन कहिछि ना प्रश्न हमको कोन थिला एका शिवाजी 4 जन सांगर टंका दउछि अर्थात के ना यार युक्त मधुर देखो माने शिवाजी समान कोन हिजो ना 4 जन सांगर टंका मिसी एका दउछि 4 जन सांगर टंका मिसी एका दउछि तार मन लिखि देनी कोन ना राम युक्त हरि युक्त श्याम युक्त कार मधुर अर्थात 4 जन मिसी की जहा देबे एकला शिवाजी तो मधु समान समान देजो ना शिवाजी टंका के देजो समान ना राम युक्त हरि युक्त श्याम युक्त मधु 4 जन टंका एका दउछि रामर 1000 हरिर 1600 श्यामर 2000 मधुर हमको जना नहीं मधुर टंका शिवाजी टंका के देजो शिवाजी समान के देजो एबे जोग कर देले 4600 युक्त मधु मधु अर्थात ये 4600 टंका माने 4 जन टंका मिसिक एकला शिवाजी दउछु ताने आमे को पूरा टंका केते माने पूरा मिसिक केते टंका देनु ना 10,000 टंका ताने केते पाइलो देखो ताने शिवाजी पाइला शिवाजी समान केते ना 4600 युक्त मधु पाइलो 4600 ताने देखो पूरा सांग केते नाम लिखि देनी ना राम युक्त हरि
ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ଯୁକ୍ତ ମଧୁ ଯୁକ୍ତ ଶିବାଜୀ। ଶିବାଜୀ ସେମାନେ କେତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରାମ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁଣି ଲେଖିବୁ କେତେ ନା 1000 ଯୁକ୍ତ ହରି ଜାଗାରେ କେତେ 1600 ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବୁ 2000 ଯୁକ୍ତ ଶିବାଜୀ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବୁ ଆମେ ଏଠି ମଧୁର ଜଣା ନାହିଁ ଲେଖିଦେନି ମଧୁ ଯୁକ୍ତ ଶିବାଜୀ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବୁ ନା 4600 ଯୁକ୍ତ ମଧୁ। ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆ ଏଠି ମଧୁ କେନେ ଏଠି କେନେ ମଧୁ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଅଧା ଶିବାଜୀର ଟଙ୍କା କେତେ ପାଇଲେ ନା ଶିବାଜୀ ଟଙ୍କା ସେମାନେ 4600 ଯୁକ୍ତ ମଧୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 9200 ଯୁକ୍ତ ମଧୁ ଲେଖିନି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10,000 which implies କ'ଣ ନା ମଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୁ ମଧୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଆର ବଡ଼ ହେଲେ ବିয়োଗ ହେଇଯିବ 10,000 ମାଇନସ୍ 9,200 which implies ମଧୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏଟା ବିয়োଗ କରିଦେଲେ 800 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ଆର ବଡ଼ ଭାଗ ହେଇଯିବ 400 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା କାହାର ମଧୁର ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତାହେଲେ ମଧୁର ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଶିବାଜୀ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ମଧୁର ଟଙ୍କା କେତେ 400 ଏଠି ମଧୁ ଲେଖିଲେ ମଧୁ ସମାନ କେତେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖो ଶିବାଜୀର ଟଙ୍କା କେତେ ହେଇଯିବ ଶିବାଜୀର ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବାଜୀର ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ମଧୁର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପାଇଲେ ଶିବାଜୀର ଟଙ୍କା ସମାନ କେତେ ନା 4,600 ଯୁକ୍ତ ମଧୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4,600 ଯୁକ୍ତ କେତେ ମଧୁର ଟଙ୍କା ଏଠି ଆମେ ପାଇଯିବୁ 400 ମାନେ କେତେ ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଏକା ଶିବାଜୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ନା ଏକା ଶିବାଜୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛି କେତେ ନା 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ସେମିତି 5,000 ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶିକି ଦେଖିଲବା ଶିବାଜୀର ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପାଇଲେ ଆମେ ଶିବାଜୀର ଏଠି କେତେ ପାଇଲେ ପିଲା ଶିବାଜୀର ଏଠି କେତେ ପାଇଲେ ନା 400 ଏଠି କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତାହେଲେ ପୁରା ସାଙ୍ଗର ଦେଖିବା ରାମ କେତେ 1,000 ଟଙ୍କା ରାମ 1,000 ଟଙ୍କା ହରି କେତେ ଦେଇଛି 1,600 ଟଙ୍କା ଶ୍ୟାମ କେତେ ଦେଇଛି ଶ୍ୟାମ ଦେଇଛି ଏତେ 2,000 ଟଙ୍କା ଶିବାଜୀ କେତେ ଶିବାଜୀ ଦେଇଛି ସେମାନେ କେତେ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧୁ ଦେଇଛି କେତେ ସେମାନେ 400 ଟଙ୍କା ତ ଟୋଟାଲ ଯୋଗ କରିଦେଲେ 0 କୁ 0 0 କୁ 0 4 6 10 କୁ 0 ହାତ 1 1 2 4 9 1 10 ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଶିବାଜୀର ଟଙ୍କା 5,000 ଓ ମଧୁର ଟଙ୍କା 400 ଗଣିତରେ ଯିଏ ସଠିକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ମାନେ ସମାଧାନ ସେ ପିଲା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ସମାଧାନଟି କରିପାରିବ।